ka sa gamayng sala, gamayng buling, pero ibaw nga daghan di kay puti sa imong palibot, ingana ang tao. Mo na nga igsoon gitudloan ta sa Ginoo nga iyon ang Corinthians nga ang sala nga nabuhat sa mga tao kaniadto mao na siya instrumento nga gamiton sa Dios para kita pod mahilikay sa mga nabuhat nila. Amen mga igsoon. Mo na nga sa atong kinabuhi kining sala maghatag kaulawan nya kining sala daghan jud ang maapektuhan. Hinumduman nato nga pag mabuhat tag sayop dili lang ikaw ang maapektuhan kun dili ang tanang membro sa imong panimalay. Just like ni David ug ni Akan igsoon. Amen. Mahinumdumi pag magbuhat tag sala, hinumdumi una maghatag jud ni kaulawa nya daghan na bang maapektuhan ani. Unang sa atong kinabuhi igsoon magtanom jud ta og pagkamaayo atubangan sa Dios. Kaya atubangan sa Ginoo di ta pwedeng makailad. Sa mo tapad be di ta pwedeng makailad sa Ginoo. Hapit ako human, ari ta sa positive side. Matag yan kung example si Apostle Paul o kini si